Brother Luke, so, bukal ba sa puso mo ang pagtagal kaya na salamin na pagsabay mo na kay Maro yan? Okay, walang pagkala. Okay. Hindi ko na sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh wa asyhadu anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Tagalog natin, sumasaksi ako walang ibang Diyos maliban kay Allah ang tagapaglikha. Sumasaksi rin ako Muhammad ay alipin sugod ako. Sumasaksi rin ako si Jesus ay alipin at sugod ako. Allah. Ito yung sasabihin ko, ha? Sige po. Ashhadu Asyhadu an la an la ilaha ilaha illa illa Allah Allah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammad abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluh. Sumasaksi ako Sumasaksi ako walang ibang Diyos wala ibang Diyos maliban maliban kay Allah. kay Allah. Sumasaksi rin ako Sumasaksi rin na ako si Muhammad si Muhammad ay alipin ay ligpit. sugo ni Allah. Sugo niya. Allahu Akbar. Allahu Allah is great. alayhi. Welcome bro, ha? Nakapagsyada na po ako na Okay. Ashhadu Asyhadu an la alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Abdullahi Abdullahi wa rasuluh. wa rasuluh Wa asyhadu wa asyhadu anna Isa anna Isa Abdullahi Abdullahi wa rasuluh. wa rasuluh. Sumasaksi ako Sumasaksi ako walang ibang Diyos walang ibang Diyos maliban maliban kay Allah. kay Allah. Sumasaksi rin ako Sumasaksi rin na si ako Muhammad na si Muhammad ay alipin ay alipin sugo ni Allah. sugo ni Allah. Sumasaksi rin ako Sumasaksi rin ako na si Jesus na si Jesus ay alipin ay alipin at sugo ni Allah. ay sugo ni Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay bro, Allah is great, ha? Allah is great. Okay, welcome bro sa Islam. Okay, alhamdulillah. May mo. Asyhadu, Asyhadu taas mong daliri mo. Asyhadu asyhadu an la la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Abdullahi Abdullahi wa rasuluh. wa rasuluh Wa asyhadu wa asyhadu anna Isa anna Isa Abdullahi Abdullahi wa rasuluh. wa rasuluh. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allah is great. Allah is Okay bro.